अस्सलामुअलैकुम। आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कारोबार के बारे में बात करते हैं। फर्ज करें कि आप लोगों के पास 1 रुपया है और आपको अगर कहा जाए कि इस 1 रुपया से आपने कारोबार करना है और इस 1 रुपया को आपने 1000 रुपए में कन्वर्ट करना है, क्या आप लोग ये काम कर पाएंगे? आपके पास ये हुनर है कि आपको 1 रुपया दिया जाए और आपको बताया जाए कि अब आपने कारोबार करके इसको 1000 में कन्वर्ट करना है। यकीनन जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक का यही जवाब होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इस दौर के अंदर जो बच्चा स्कूल जाता है या वैसे शॉप से कोई भी चीज खरीदने जाता है तो वो 10 या 20 से कम नहीं लेता। कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। और इस 2024 में ऐसा कौन सा ट्रिक है, ऐसा कौन सा तरीका है कि 1 रुपया से 1000 रुपए तक का सफर। बेसिकली आज से चंद दिन पहले रात को जब मैं सोने लगा तो मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक वीडियो आई और उस शख्स ने यह बात कही कि मैं आपको 1 रुपया से 1000 रुपए बनाकर दिखाऊंगा, और उसने फिर बनाकर दिखाए। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने जरूरी समझा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इसको, क्योंकि हमारे जहनों के अंदर एक बात बैठी हुई है कि कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कारोबार नहीं कर सकते। ये बात मैं भी करता हूं, ये आप भी करते हैं, और आप में से और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन जिस बंदे की वीडियो मैंने देखी है उसने ये बात गलत साबित करके दिखाई है कि कारोबार के लिए पैसा नहीं चाहिए, कारोबार के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और कारोबार के लिए सबसे बड़ी चीज आपके अंदर जो शर्म है उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर यार मैं ये काम करता हूं, कोई छोटा काम करता हूं, हालांकि दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, तो यार वो फलां रिश्तेदार मेरा क्या कहेगा, यार वो फलां मोहल्ले वाले मुझे देखेंगे तो कहेंगे यार इसने कौन सा काम शुरू कर दिया है। ये चीज हमें कामयाब नहीं होने देती। बहरहाल उस बंदे ने क्या किया, 1 रुपया था उसके पास और वो शॉप के ऊपर गया, ये जो छोटी मोटी किराना की शॉप्स होती हैं उसके ऊपर, और वहां जाकर दुकानदार से कहने लगा कि मेरे पास ये 1 रुपया है, इस 1 रुपया से मुझे आपकी दुकान में से कौन सी चीज मिल सकती है। उसने कहा कुछ भी नहीं मिल सकता आपको। उसने कहा जो मिल सकता है वो मुझे दे दे। अगर एक टॉफी मिल सकती है ना तो आप मुझे एक टॉफी दे दे। वो दुकानदार बड़ा हैरान हुआ कि यार आज किस तरह का बंदा मेरे पास आ गया है। बहरहाल उसने उससे 1 रुपया लिया और उसके बदले में उसको एक टॉफी पकड़ा दी। वो बंदा शॉप से बाहर निकला और वो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है साथ। उसने कहा देखिए मेरे पास 1 रुपया था, उससे मैंने एक टॉफी खरीदी है और अब इस एक टॉफी को मैं इस बाजार के अंदर आपको सेल करके दिखाऊंगा। मैंने 1 रुपया जो है उसको 1000 में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाना है। वो बंदा पूरे बाजार के अंदर चक्कर लगा रहा है, एक टॉफी उसने हाथ में पकड़ी हुई है और कहता है कि भाई मैंने ये टॉफी सेल करनी है। उसके सामने कोई रिक्शे वाला आता है, उसको कहता है, उसके सामने कोई मजदूर आता है, उसको कहता है, जितने भी बंदे बाजार में गुजर रहे हैं वो सबको वो टॉफी दिखा रहा है, ये टॉफी मैंने सेल करनी है, ये टॉफी मैंने सेल करनी है, आप कितने में लेंगे। अब सोचें अगर आपके हाथ में कोई टॉफियों का शॉपर पकड़ा दे और आपको कहे कि ये भरे बाजार के अंदर आपने सेल करना है, तो क्या आप सेल कर पाओगे? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आप सेल कर पाओ? मैं तो यकीनन नहीं कर सकता। जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनमें से भी बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे?
وہ کہیں گے یار اس بازار میں کھڑا ہو رہا ہوں, میرے یہاں پہ سارے رشتہ دار, محلے والے, دوست سارے لوگ گزرتے ہیں, تو میں یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا. بہرحال اس نے کیا کیا, آخر کار ایک بندہ اس نے پکڑا جس نے کہا کہ ہاں میں آپ سے یہ ٹافی خریدتا ہوں. تو اس نے کہا کتنے میں خریدیں گے آپ, مجھے کتنے پیسے دیں گے اس ٹافی کے. ظاہری بات ہے اس کے پاس تو کوئی کھلے نہیں تھے. اب ظاہری بات ہے اس کے جیب کے اندر 1 روپیہ نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 4 نہیں ہے, ہر ایک کے پاس کم سے کم 10 کا نوٹ ہی ہوتا ہے, اس سے نیچے تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا 10 روپے کے اندر میں آپ سے یہ ٹافی لے لیتا ہوں. اس نے کہا یہ لیں بھائی اور مجھے دیں 10 روپے. جب اس نے 10 روپے لیے تو اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ دیکھیں 1 روپیہ سے میں نے 10 روپے کما لیے ہیں, اب ان 10 کا استعمال کر کے میں 1000 تک کیسے پہنچتا ہوں, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. مارکیٹ کے اندر وہ پھر دیکھنے لگا کہ اب میرے پاس 10 روپے ہیں, مجھے کون سی چیز لینی چاہیے. گزر رہا تھا, راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جس نے ریڑی کے اوپر مالٹے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے پاس چلا گیا, اس سے پوچھا یار یہ مالٹے کتنے میں فروخت کر رہے ہو. اس نے کہا یہ 60 روپے درجن کے حساب سے ہم دیں گے آپ کو. اس نے کہا نہیں یار تھوڑا سا پرائس کم کریں, میں نے آگے سیل کرنے. تو وہ بندہ یہ سمجھا کہ ظاہری بات ہے کوئی 8-10 درجن لے گا اگر اس نے آگے سیل کرنے. اس نے کہا ہم آپ کے 50 میں لگا دیں گے. اس نے کہا نہیں یار آپ اور نیچے آ جائیں. بہرحال اس نے کہا وہ 40 میں مانا یا 45 میں مانا. وہ ریڑی والا اس نے کہا کہ یہ لیں 10 روپے اور اس کے مجھے مالٹے دے دیں. اس نے کہا جا یار کوئی کام کر, میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس نے کہا مذاق کی بات نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہی اتنے ہیں, میں نے 10 روپے کے مالٹے لے کے آگے سیل کرنے ہیں. جب اس نے اس کے ساتھ تکرار کیا تو اس نے غصے سے 3 مالٹے اٹھائے, اس کو دیے اور 10 روپے اس سے لے لیے. اس نے کہا کہ چلیں جی یہ 3 مالٹے تو میرے پاس آ گئے ہیں نا, اب ان 3 کو سیل کرتے ہیں. پھر وہ پھرتا رہا بازار کے اندر, یار میرے پاس یہ 3 مالٹے ہیں, یہ آپ لے لو, بڑے میٹھے مالٹے ہیں, ایسے ویسے جو باتیں اس کو آتی تھی اس نے کہی. اب سوچیں آپ اپنے ہاتھ کے اوپر 3 یا 4 مالٹے رکھ کے سیل کر سکتے ہیں, آپ بازار میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے. لیکن اس نے ہمت کی, اس نے 10-10 روپے کے اندر 1 مالٹا سیل کیا. لائیو ویڈیو بن رہی تھی اور پھر اس نے کہا کہ دیکھیں 1 روپیہ سے 30 روپے تک کا سفر مکمل ہو گیا. اب میرے پاس جو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہیں وہ 1 روپیہ نہیں, اب 30 روپے ہیں. اب ان 30 روپے کو انویسٹ کر کے میں مزید آگے 1000 روپے کیسے کمپلیٹ کرتا ہوں اور کتنا ٹائم لگتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. پھر اس نے بات کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. پھر اس نے کیا کیا, 2-3 پروڈکٹس اور لی اور اسی طریقے سے سیل کیا. اس کے پاس تقریباً 200 سے 250 روپے بن گئے تھے. پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ 250 کے قریب پہنچ گئی ہے, 200 کے قریب پہنچ گئی ہے, تو اب ہمیں کوئی اچھی پروڈکٹ لینی چاہیے. اس نے کہا کہ یہ جو پروڈکٹ ہم نے لی ان کو سیل کرنے میں ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو ہم کوئی ایسی پروڈکٹ چوز کرتے ہیں جو جلدی سیل ہونے والی ہو. تو اس نے کیا کیا کہ ایک میڈیکل سٹور سے ایک ماسک کا ڈبہ لیا, چھوٹا ڈبہ. اس نے کہا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں. اور اس نے کیا کیا, لاری اڈے کے اوپر چلا گیا اور وہاں پہ اس نے وہ ماسک سیل کرنا شروع کیے. ساتھ کہیں اس کو کوئی ہاسپٹل بھی لگتا تھا, کچھ ماسک اس نے لاری اڈا پہ سیل کی اور کچھ جا کے ہاسپٹل کے سامنے سیل کی. اس نے کہا کہ یہ واحد وہ پروڈکٹ تھی جو سب سے جلدی سیل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ ہمیں ملا ہے. 10 روپے کا 1 ماسک اس نے سیل کیا ہے, اور 1 ماسک اس کو جو پڑتا تھا تقریباً 2.5 یا 3 روپے میں پڑتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ 2 ڈبے سیل کر کے میں نے اپنا ٹارگٹ 1000 کا اچیو کر لیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات سوار ہے
कि कारोबार होता है पैसे से। मैं भी कहता हूं, लेकिन उस बंदे की वीडियो देखने के बाद मेरा माइंड तब्दील हुआ है कि कारोबार पैसे से नहीं होता। कारोबार के लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए। आपके अंदर जो शर्म है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो हम सोचते हैं ना फलां क्या कहेगा, ये फलां जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक कारोबार मुमकिन नहीं है। हमारे यहां जितने भी लोग हैं, हम किसी के सामने मुलाजमत करना पसंद कर लेंगे लेकिन अपना कारोबार नहीं करेंगे। हम किसी के सामने दिहाड़ी लगा लेंगे लेकिन अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें छोटा लगता है कि छोटा काम है। देखें, जो लोग हमारे मुल्क के अंदर ये जो पठानों के बच्चे हैं यार, छोटी छोटी प्रोडक्ट लेके ये बाजार के अंदर घूम रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसका नाम है कारोबार। किसी के सामने काम करने से बहुत बेहतर है कि आप लोग कोई छोटी सी प्रोडक्ट उठाएं और उसको मार्केट करना शुरू करें। अपने अंदर का जो शर्म है उसको खत्म करें। कारोबार इसका नाम है। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये जो स्टोरी है इससे आपने क्या लर्न किया है और आप क्या समझते हैं कि हमें ये इस तरीके से कारोबार करना चाहिए या नहीं। ये जो स्टोरी थी ये पर्सनली मुझे बड़ी पसंद आई है, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा है कि चले यार आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और आपके रिव्यूज लेते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो आपकी राय है, उसका मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं जिससे आप लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा होता है, वो इंशाल्लाह गाए बगाए आपसे शेयर करते रहेंगे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।